बहुत वर्ष तलर कथा गोटे छोटिया गाँव में सावित्री नामक जने महिला निज पुओ प्रकाश आउ बहु रजनी सहित रोला। प्रकाश निजर गोटे छोटिया दुकान रे काम करुला आउ से दुकान रु तांको परिवार जेने तेने गुजराण मेंटौला। घरे सब बेले पैसार अभाव अनटन लगी रोथुबारु सावित्री सब बेले चिड़चिड़ा होई रोथला आउ निजर से राग को सब बेले निज बहु रजनी उपरे ही उतारुला। रजनी जने भल हृदयर महिला थिला आउ रजनी को जेतेबेले भी सुजोग मिलुथला से पशु पक्षी मानकर सेवा शुश्रूषा करुथला। जेमिति कि से केतेबेले गाई मानकु खाइबाकु देउथला तो चढ़ई मानकु दाना देउथला, किंतु सावित्री को ए सबु अजथा खर्च बोली मने हेउथला आउ से सब बेले रजनी को ए सबु काम न करिबाकु बारंबार कहउथला। गोठी दिन बहु जल्दी जल्दी खाइबा लगेई दे, मो पुओ भोकिला थिबो। हाँ माँ मते टिके समय दियंतु, मु एबे चढ़ई माठी रे पानी रखिकी आसिली, हाथ धोईकी एबे टेबुल ऊपर खाइबा रखी दउची। मु तते केते थर कहिलेनी ए चढ़ई गाई महिषी मानको खाया पीबा दबाको बंद कर बोली। एमाने केवल असना अपरिष्कार करंती, सेमाने कोन तते खाइबा पीबा आनी के देबे ना तोर किछ फायदे रे आसीबे सेमाने। माँ बेड़े बेड़े बिना फायदे भी किसी काम करबा उचित। भगवान सबू देखुचंदी। आलो भगवान का कथा मु जानिनी, किंतु तोरे बोका में मु सब बेले देखुची। ए रजनी जल्दी जल्दी खाइबा को बाड़ी दला, नहले मते दुकान को लेट हे जिवो। पुआ तो खाइबा बढा होउची, मु जाउची तोर लगे टिके पानी नै के आसुची। अरे ये कोन बाठियारे तो पानी नै। अलो रजनी तू को सब पानी चढ़ई माठियारे भर्ती कर देलु। मो पुओ पाई गोटे बुंदरी पानी रखिनु, मते परे गोटे मिनिट समय दियंतु, मु एई दौड़ी दौड़ी जाउची आ कुओर पानी नै के आसुची। रजनी बहुत जल्दी जल्दी कुओर पानी भरी के नहीं आसिला। तापरे प्रकाश सावित्री और रजनी मिलिमिशिकी बसिकी भोजन कले। भोजन सरिबा परे प्रकाश निज काम रे चली गला। बहु एबे तोर ए बोकामी सबको बंद कर। आम पाखरे ना सेतिकी टंका अछि ना सेतिकी समर्थ अछि जे आमे पशु पक्षी मानकर सेवा करि परिबा। माँ आपण चिंता करंतनी, ए विधरे मो पूरापूरी ध्यान देबी कि मो प्रथमे घरर सब काम दाम सारिबी, तापरे एमिति किछि काम करिबी। एतिकी बेले गोटे धला रंगर गाईटी रजनी घर सामने आसी पहुंचिला। से गाईर स्वर शुणिकी रजनी दौड़ी दौड़ी घर बाहर को गला आउ घरे बळी जाइथिबा खाद्य सबको से गाई को खाइबाकू देला। रजनी गाई को सब खाइबा देदेला आउ गाईटी मध्य बहुत श्रद्धारे से सब खाद्य खाइला। सेतेबेले रजनी देखिबाकू पाइला जे गाईटीर गलारे गोटे पान झुली रहिछि। से पानटी कौनसी साधारण पान नथिला, ताहा चमकदार आउ रंगीला पान थिला। रजनी से पानटी को चाहे रहितला, सेतेबेले पानटी गाईर गलारु छिंडिकी तले पड़िला। जेमिति पानटी तले पड़िछि सेथिमध्यरु गोटे घंटीर शब्द आसी। एहा देखि रजनी आचंबित होइगला। गोटे पान भितरु घंटीर शब्द सुना जाउछि। रजनी एबे पानटी को तळ उठेला आउ ताको हलैला। पानटी को हलैबा मात्रे सेथिमध्यरु घंटीर शब्द सुनागला। रजनी एबे भल भाबरे बुझीगला जे ताहा कोनसी साधारण पान नुहें। से एबे पानटी को नहीं घर भितरे रखिदेला। किछि समय परे पानटी को पलटई देखे तो ता मध्यरे किछि लेखा होइथिला, भल मनरे तमे जहा भी किछि मागिबो तमको किछि क्षण मध्यरे ता मिली जिवो। ए पानी समस्या पाई तो सब गां लोक पुरे व्यस्त होई पड़िलेनी। ताहा को जिति गोटे ग्लास पानी पिया को पड़िबो, से पूरे खरा रे ठिया है कि को अपेक्षा करिया को पड़िबो। काश ए समस्या सबुदिन पई शेष होई जानता। रजनी एतिकी कहिबा मात्रे से जादुई पान मध्यरु घंटीर शब्द सुनागला। तापरे तो जेमिति चमत्कार होइगला। रजनीर घर ठीक सामनारु माटी तळु पानी बाहरिबाकू लागिला। से पानीर स्रोत एते तेज थिला जे गां लोक माने मिलिमिशिकी सेठारे गोटे कूଅ तियारी करई देले आउ आखपाखर सब लोक माने से कूଅ भितरु पानी नबाकू आसिले। एहा देखिकी रजनी बहुत खुशी हेगला। आलो बहु तू देखिलु न बाहर पानी पूरा कूଅ तियारी हेलानी। आज ठारू हमको पानी किछि असुविधा हबनी। माँ ए तो सब गोमाताकर दान, आपण सब बळे कहउथिले ना किछि भी फायदा हबनी बोली। एबे आपण देखिले तो केते फायदा हैला, पानी रे सब समस्या दूर होई गला। तापरे रजनी प्रकाश और सावित्री को से जादुई पान विषय सब किछि कहिला। जियोलो तू तो मोर आखि खोली देलु, मु तते केबे कोनोसी कथारे मना करिबिनी। तोर जेते इच्छा तू पशु पक्षी मानकर सेवा कर,
ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେ ପିଇବାକୁ ଦେ ଆଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି କର। ଏବେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ସାରିଛି ଯେ ୟାଠାରୁ ବଢିକି ଆଉ ବଡ ପୁଣ୍ୟ କାମ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ଗାଈ ମାତା ପୁଣି ଥରେ ଆସିକି ରଜନୀର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥରକ କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯାହାର କଳ୍ପନା କେହି ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ରଜନୀ କିଛି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଶାଶୁ ସାବିତ୍ରୀ ଗାଈ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ନିଜ ହାତରେ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଏହା ଦେଖିକି ପ୍ରକାଶ ଆଉ ରଜନୀ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ରଜନୀ ତୁ ତ ଏଇ ଯାଦୁଇ ପାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। କିଛି ମଙ୍ଗଳ ଆମ ମାନଙ୍କର ବି କର। ଏବେ ରଜନୀ ସେ ଯାଦୁଇ ପାନକୁ ନିଜ ହାତରେ ନେଇକି ମନେ ମନେ କିଛି କହିଲା। ମାଙ୍କର ଯେତିକି ବି ଗହଣା ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସବୁ ପୂରଣ କରିଦିଅ। ଆଉ ହଠାତ୍ ଆଲମାରୀ ଭିତରେ ଏତେ ଗହଣା ଆସିଗଲା ଯେ ସେ ସବୁ ଗହଣା ବାହାରକୁ ପଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖିକି ସାବିତ୍ରୀ ଖୁସିରେ ଝୁମିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଖୁସିରେ ନିଜ ବୋହୂକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଘର ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଚଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ନା ତ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅଭାବ ଥିଲା ନା ଟଙ୍କା ପଇସାର। କିଛି ମାସ ପରେ ଏବେ ସାବିତ୍ରୀ ଗାଈମାତା ଦେଇଥିବା ଯାଦୁଇ ପାନର ଉପକାର ଭୁଲି ସାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଘମଣ୍ଡ ଆଉ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଏମିତି ସୋଫା ଉପରେ ବସି ବସି ସାବିତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଦିନ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ତାପରେ ବି ମୋ ସହିତ କି ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଲୋକ ମତେ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି? ଏବେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା। ସେ ରଜନୀର କୋଠରୀରୁ ଯାଦୁଇ ପାନକୁ ନିଜ ହାତରେ ଉଠେଇ ନେଲେ ଆଉ ହାତରେ ଧରିକି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସବୁ ଲୋକମାନେ ମତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯାଦୁଇ ପାନ ମଧ୍ୟରୁ ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପରଠାରୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଯେମିତି ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ସେ କିଛି କହିବାକୁ ମୁହଁ ତ ଖୋଲୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ସେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏସବୁ କଣ ଘଟିଗଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ବୋହୂ ରଜନୀ ପାଖକୁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ରଜନୀକୁ କିଛି ବି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁ ନଥିଲେ। ରଜନୀ ଏବେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଦୁବିଧାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ଯାଦୁଇ ପାନକୁ ନେଇ ମନେ ମନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମାଙ୍କର ସ୍ୱର ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସୁ। ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱର ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଲା। ବୋଉ ତୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ସାରା ଜୀବନ ଏଠି ମୂକ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବି, କିନ୍ତୁ ମା ଆପଣ ଯାଦୁଇ ପାନକୁ ଏମିତି କଣ ମାଗିଥିଲେ ଯେ ଯାହା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା? ମୁଁ ତ ଯାଦୁଇ ପାନକୁ କେବଳ ଏତିକି ମାଗିଥିଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ମତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କେଜାଣି କାହିଁକି ଏ ଯାଦୁଇ ପାନ ମତେ ମୂକ କରିଦେଲା। ମା ମୁଁ ତ ଏଇଥିରେ ଏଇଆ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି କି? କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର କଥା ଭାରି କଟୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ଏବେ ରଜନୀ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ରଜନୀର କଥା ମାନିକି ସେ ଏବେ ନିଜ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ।